Alden with charge update. And during taping ng Code Gray, at nakabang agad ng mga tao dyan, no? Kung saan sila nag-taping. Ayan, una lumabas sa van. Ayan si Christopher Martin. Ayan si Alden. Kasi yan, dyan Lucas. Ayan sila. Ayan, nalayan pa nga ni Alden. Si Tate Da Silva. Ayan, ganyan ka gentleman si Alden. Ayan, si Mama Ten, nandyan din. Ang dahil nag-aabang dyan, oh. Si Joros, oh. Ano ba? Si Christian Bautista. Ayan, dumaan si Alden. Ayan, oh. Ang gwapo, oh. Kasi yan pa yung iba mga grupo. Yan sila Joros, Andrea Torres, Jan Lucas, Christian Bautista. Yan. Yan, abangan. Yan si Alden sa Code Gray, Grayson, Lazaro. You know. Sobrang good to. Nice. You know. Sobrang good to. Nice. Ito sa post ni King Jisoo. Ayan, na-miss niya agad ang Love Sergaw. Kaya nakakamiss yung banding nila, eh. Taping. Ayan. Don't forget to subscribe, click the notification bell for more update. This is with Charlie Action Live. Stay tuned for more videos. See ya.